Okay, good evening. Okay. Let us start our Dhamma sharing with harmonious recitation. Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, sit comfortably. Sit comfortably. Sit at ease. Okay. Silakan duduk dengan nyaman, duduklah senyaman mungkin. Today is 9th of October 2025. I was invited to recite for a week in this Vihara Dhammadayada with the occasion, all the Sangha now moved out to attend the other schedule for the other monastery of Kathina ceremony. So in this occasion, the committee members invited me to come and stay here, and after that they addressed the other invitation for giving Dhamma talk starting from today. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025, saya telah diundang kembali untuk berada di Wihara Dhammadayada ini selama 1 minggu. Dalam acara, karena ada beberapa biku yang sedang melakukan aktivitas keluar dari wihara. Selain itu saya juga akan berada di sini untuk perayaan Kathina. Maka pihak dari Wihara Dhammadayada mengundang saya untuk memberikan Dhammadesana di sini sampai tanggal 12 Oktober. This schedule was suddenly organized just a few days ago, so I couldn't have enough time to consider about the topic. So I asked one of the committee member about the topic. What kind of topic would be beneficial for your Dhamma friends? Jadwal ini sebenarnya sangat mendadak. Hanya baru beberapa hari yang lalu saya diinformasikan untuk memberikan Dhammadesana. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa saya belum memiliki topik saya. Oleh karena itu, saya bertanya tentang topik dari pihak panitia. So I invited him to share my intention to give a topic of the Dhamma talk that you want to listen to. But there was no request, and finally I got a few requests for the topic, but it made me a bit down after
the getting the topic, I feel a bit down. If I give the topic, maybe you will understand. Jadi saya mengundang panitia untuk memberikan topik dari Dhamma Talk yang kemungkinan ingin Anda dengarkan. Untuk topiknya itu terasa sedikit sangat. Setelah saya bertanya topiknya kepada panitia, saya merasa saya kurang yakin dengan topik tersebut. Setelah saya mendapatkan topik tersebut, saya merasa agak kurang merasa yakin. Jika kalian tahu tentang topiknya atau yang kamu mengerti tentang topiknya, mungkin kamu bisa memahaminya. Maybe the brother doesn't attend this Dhamma talk, the one who gave the topic. So yes, this is the topic he gave me. Feel bored in the Buddha Sasana. This is the topic. Yes, I got the two topics. Number one is feel bored in the Buddha Sasana. And number two is disheartened to the good, because one always feel the pain of bad karma. So they are two. So when I get this topic, I feel a bit down, and I thought, why the topics are so gloomy? Setelah saya berpikir, topik yang disampaikan adalah ada dua. Topik yang pertama adalah merasa bosan di dalam Buddha Sasana. Lalu topik yang kedua, merasa tidak senang melakukan perbuatan baik atau merasa seperti merana begitu. So anyway, I'm responsible to give the Dhamma talk according to the topics. Okay, so I would like to give the invitation. We still have the time. Now this is first day, and second, third. As I know, there are the Dhamma talk for 3 days, and the fourth day is for the Q&A session. Okay, so if you have any question, it's better to give in advance. Then I would have more time to consider of it. Okay, so who will gather the question? What topic? Who will take the responsibility? Kapia, okay, anybody? Di sini saya merasa bertanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk memberikan Dhamma Talk. Tetapi saya juga tetap memberikan kemungkinan lain bagi kalian untuk menyampaikan topik yang lain. Di sini saya akan memberikan Dhamma Desana selama 2 hari. Selama 3 hari dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Oktober. Lalu pada hari terakhir 12 Oktober akan ada sesi Q&A. Bagi yang ada pertanyaan boleh bertanya kepada saya bahkan Kapia juga dipersilakan. Menitipkan atau boleh menitipkan kepada Kapia tentang pertanyaan yang akan ditanyakan. Okay, I invite for everyone. Okay, anybody can give any question, but the brighter one than these topics, more bright one, okay, positive one. Jadi saya mengundang kita semua untuk memberikan satu pertanyaan yang bersifat positif dan dapat mencerahkan. Yeah, so I was thinking about
that actually I felt some of the Dhamma families are feeling certain kind of low confidence. Okay, actually they were very competent people to support the sasana and for all the activities involving to the vihara, the monasteries. But now their confidence is declining. So I also was thinking about that. What happened? Why? Saat ini saya Dao banyak berpikir tentang Dhamma, terutama keluarga Dhamma. Mengapa sekarang banyak yang merasa kurang bersemangat, tidak percaya diri di dalam wihara ini? Kenapa keyakinan ataupun untuk berbuat melakukan kusala di sini menjadi menurun? Jadi saya Dao lagi memikir kenapa bisa menurun begitu. Welcome, brother. I have just explained about the topic from you. Okay, so yes, we are responsible when the lay devotee has no enough confidence. We are responsible to give, raise up the confidence. We are responsible. So I would like to give some talk for today. Let us see the condition of the time. Sepertinya pertanyaan dari Koko yang baru datang ya, yang ditujukan ke Bante. Mungkin tadi Bante bilang, jadi Bante merasa bertanggung jawab kenapa umat-umat menjadi memiliki keyakinan yang rendah. Jadi Bante ingin memberikan Dhamma Talk pada hari ini. So we know the name of this vihara. What is the name? Dhammadayada, right? Maybe you know the meaning of the name. What is the meaning? The air of the Dhamma. Okay? I like the name. So when I heard about the name, I felt very good name. I want to go and see the vihara. Wanted to go and see, and wanted to see the people there. Jadi kita semua tahu nama dari wihara ini adalah Wihara Dhammadayada. Kalian tentu semua tahu apa arti dari Wihara Dhammadayada. Dhammadayada itu artinya pewaris Dhamma. Begitu saya Dao mendengar nama wihara ini, saya Dao merasa sangat senang dan sangat berkeinginan untuk datang ke wihara ini dan melihat para umat yang ada di wihara ini. I'm also one of the heir who has a father, okay, mother. If I was staying a lay life, I would be the one who get over certain kind of the inheritance from mother and father, okay? But when I was young, especially at the age of over 20, I gradually start to think about the meaning of the life. My father was very simple person. Simple means very worldly person, but he was good father. He was working very hard since very young. No holiday, no free time, no the enjoyment with family. Just work again, work. For what? To gather more the wealth, okay? To collect more wealth. What is the purpose? To give over to
to only son. Yeah, that was his the main aim of his life, just walking, to give over something to his son and daughter, especially to the son. But I was thinking, what is the meaning to get over that wealth? So there was a thought that I start to have at the age of over 20. Sayadaw juga adalah seorang pewaris dari ayah dan ibunya. Jika Sayadaw tetap menjalankan kehidupan sebagai umat berumah tangga, maka Sayadaw akan mewarisi peninggalan dari orang tuanya, yaitu dari ayah dan ibunya. Ayah Sayadaw adalah seorang lelaki yang pekerja keras. Beliau selalu bekerja. Beliau adalah tipikal ayah yang bisa dikatakan ayah yang konservatif atau ayah yang berpikiran kuno. Tetapi ayah Sayadaw adalah seorang yang baik. Ayah Sayadaw adalah seorang laki-laki yang sederhana. Tetapi ayah Sayadaw adalah seorang perokok berat, pekerja atau suka mengumpulkan banyak sekali materi untuk kehidupannya. Hal itu dikarenakan dia ingin memberikan warisan yang baik untuk anaknya. Dalam hal ini adalah Sayadaw. Jadi sejak Sayadaw berusia 20 tahun, Sayadaw mulai berpikir. So I start to feel certain kind of emptiness. It's not the good meaning emptiness, the certain kind of feeling of void. Actually the meaninglessness. I felt felt certain kind of feeling of a person who lost the way, who lost the path to move on. So I feel very painful, okay, with that kind of feeling of emptiness. So I was finding the way to have some fulfillment. How can I feel this emptiness? Because I had tried many stupid things when I was young. You know what kind of stupid things, okay? And drinking, okay, dancing, and hanging over with friends overnight, every night. Really meaningless things. So this one couldn't be filled with that kind of the worldly sensual pleasure. It was bring more emptiness, more pain. Jadi pada saat Sayadaw memasuki usia 20 tahun, Sayadaw mulai berpikir. Sayadaw mulai merasa ada sesuatu hal yang kosong di dalam dirinya. Sayadaw mulai bertanya-tanya. Seolah-olah kehidupan ini seperti tidak memiliki arti sama sekali. Bahkan Sayadaw merasa menjadi seseorang yang kehilangan arah, tidak bisa melangkah maju, merasa selalu kosong di dalam batinnya. Dan Sayadaw mulai bertanya, bagaimana cara saya mengisi kekosongan ini? Maka Sayadaw juga pada masa lalu banyak melakukan hal-hal bodoh. Kalian semua tentu tahu hal-hal bodoh yang dilakukan oleh pemuda pada usia 20-an kan? Seperti misalnya berdansa, minum-minum, bergadang setiap malam. Sungguh sesuatu hal yang sangat tidak berarti. Melakukan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan sensual. Hal itu justru membuat Sayadaw merasa semakin menderita, semakin terasa kosong. So, to find a way to fill up that emptiness, I just left, went a trip without any plan, with just only one backpack
and travel around the India, Nepal, and the Himalayan areas and Tibet. Many months. Start to wander because I lost the way of my life. Jadi Sayadaw mulai berpikir cara untuk mengisi kekosongan batinnya tersebut dengan cara berkelana, membawa satu tas ransel saja ke berbagai tempat seperti India, Nepal, Tibet, pegunungan Himalaya. Sayadaw pergi ke sana dengan tujuan untuk mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam batinnya. Sayadaw mengunjungi banyak sekali bukit-bukit pada masa lalu. Fortunately, I find a way to meditate and my mind gradually becomes settled, and finally I decide to be a monk and I flow to Myanmar and I became a monk. Pada akhirnya Sayadaw mendapatkan jawaban untuk kekosongan batin Sayadaw. Sayadaw akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang biku. Lalu Sayadaw pun pergi ke Myanmar dan ditahbiskan menjadi seorang biku. Di sana Sayadaw juga belajar bagaimana cara bermeditasi agar menghasilkan pikiran yang lebih tenang dan batin yang terasa damai. So what happened to my father? He lost also his direction of his life. Okay, because you see, I would like to explain the meaning of the word of Dhamma Dayada, especially the Dayada. The word of Dayada can be divided into two parts, Daya and Ada. Okay, finally become Dayada. Daya is giving. Okay, Ada is getting over. Okay, so this is a two-way interaction. There should be somebody who is giving, and also there should be somebody who is taking over. If one side disappears, it cannot be the Dayada. Okay? So there was somebody who wanted to give something. He was striving all of the life from the very bottom. Struggle and strive and collect to give somebody. But the one who will get over disappeared. Okay? His dream of the Dayada is broken down. Lalu bagaimana dengan ayah saya? Ketika dia mengetahuinya, dia juga seperti kehilangan arah. Di sini Sayadaw akan menjelaskan makna dari kata dayada. Dayada itu berasal dari dua kata, yaitu daya yang artinya memberi dan ada yang artinya mendapatkan lebih. Jadi dayada, jika digabung daya dan ada itu menjadi dayada. Jadi ini adalah hubungan dua arah, ada pemberi dan ada penerima. So, yes, this is not a happy story, because the topic is very gloomy. I pick up the gloomy story. So, my father had a broken heart, and how can I say? He was drinking every night and crying for many years maybe, and he gradually lost his health, and finally he lost all his wealth, even he lost his company even. Okay, and soon he passed away. So he couldn't be successful of his dream. He want to make some dayada. He want to give something. But only one person who
should get over, disappear. Then his dream, all the aim of the life disappeared. And the mind couldn't capable to do something more. Okay? Sayadaw berpikir bahwa topik kali ini cukup sangat membuat kita merasa sedia. Sejak Sayadaw menjadi seorang biku, ayah Sayadaw merasa putus asa. Beliau selalu minum setiap malam, menangis, bahkan beliau kehilangan kesehatannya, bahkan juga perusahaannya. Tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Dia tidak berhasil memberikan warisannya karena hanya satu orang yang hilang. Maka dalam hal ini adalah dia sudah kehilangan pewaris dari kekayaannya, yaitu Sayadaw sebagai putranya. Lalu pikirannya juga tidak mampu untuk berpikir yang lain lagi karena beliau sudah begitu sangat putus asa. Dan beliau tidak dapat melakukan apa-apa lagi. So, I would like to let you realize of the name of this vihara. This is a Dhamma Dayada. Okay? So there should be somebody who give the Dhamma. Okay? Who give the joy of wholesomeness. Then there would be somebody who can get over. Okay? Is it natural? If the giver start to feel bored, it's not good sign. Okay? There would be nobody who can get over. Because as we know, the gravity pulling energy or power of the sensual pleasure is very strong. You should be more energetic than the gravity of the sensual pleasure. Then you can be the somebody who can give over the joy and happiness and peace of Dhamma. If we start to lose our confidence, nobody will have interest to get over. Jadi, Sayadaw ingin menjalani hidup yang sesungguhnya. Nama Dhammadayada artinya adalah memberikan Dhamma, memberikan sesuatu yang berguna. Satu penerima, satu penerima. Jika si penerima tersebut merasa bosan, maka hal tersebut tidaklah baik. Maka oleh karenanya, kita semua harus senantiasa penuh dengan semangat. Jadi, kalian akan bisa menjadi seseorang yang memberikan kebahagiaan dan kepercayaan di dalam diri, dan yang lain juga akan mendapatkan manfaat yang sama. So we are responsible, okay? We should be energized. We should be fulfilled. We should be confident, okay? We should be ready to give something. We shouldn't feel bored, okay? Shouldn't be discouraged because it's too much precious. It is really hard to get, hard to meet, hard to sit, hard to see, hard to gain, hard to listen to. It is not a common value. So our attitude of mind shouldn't be the type of the common attitude. Okay? Should be more confident. Jadi dalam hal ini kita semua memiliki tanggung jawab. Kita harus senantiasa bersemangat, siap untuk memberi, karena Dhamma itu terlalu berharga untuk didapatkan, untuk diraih, dan untuk didengarkan. Jadi
kelakuan kita atau dalam hal ini perilaku kita, kita harus memiliki pikiran yang tidak, maksudnya pikiran yang tidak sempit begitu. Kita juga harus menjadi lebih percaya diri. So after becoming a monk, I became a monk because I couldn't get the real heritage from the society, from the family. So I left my lay life to fill my empty heart with some the value of Dhamma. Okay, so I was very excited, full of expectation, but actually the reality was not very same with my expectation, because I was a stranger. Okay? At the moment, 20 years ago, there was no many foreign monks in a Buddhist country, very rare, and also I was not very well prepared. Even I'm now giving a Dhamma talk in English, still very poor, but at the moment I couldn't speak English very well. Now the Burmese language is okay for me, but at the moment it was zero. So all the conditions were very tough, not easy. So the communication and the different cultural idea, all the things were very big barrier to get over that spiritual heritage. So ironically, after becoming the monk, I feel loneliness again. Where is my good teachers who can give this spiritual legacy, this rich spiritual legacy? Because I was not ready to get over. Setelah Sayadaw menjadi seorang biku, Sayadaw tetap belum mendapatkan praktik yang sebenarnya dari komunitas dan dari keluarga. Sayadaw mengibaratkan kehidupan awamnya sebagai sebuah kereta yang kosong, tapi kenyataannya merasa menjadi seorang yang asing pada masa itu, menjadi seseorang yang sangat asing, walaupun hal itu tidak begitu bagus. Tetapi ketika berada di Myanmar, Sayadaw merasa jauh lebih baik. Saya perbaiki. Pada saat Sayadaw baru saja menjadi seorang biku, Sayadaw merasa menjadi seorang yang asing atau yang berbeda, karena ketika Sayadaw berada di Myanmar, Sayadaw juga merasa sangat asing karena perbedaan kebudayaan yang ada di sana. Pada saat itu Sayadaw juga kembali merasakan kekosongan yang sangat di dalam batinnya. Time to time I imagine if there were this kind of vihara in my country at those time, maybe 20 years ago, in the Seoul city, how wonderful. Okay? It was very poor and tough condition. We just the land, one floor of the commercial building actually is very noisy. The down floor was the language academy, English academy, okay, and the other floor is the sports center. So it was not good place for meditation center, but we were very happy to get the place. Okay, very small. Even just half size, and make the small room for the yogis, and make the small kitchen, and for the interview hall. We had everything, but it was very small in the city, Seoul city. Not this kind of vihara, but we were very happy. We felt we are very fortunate to have the opportunity to invite a monk
and to listen to the Dhamma and the chant together. I came off for chanting this evening. How many people will join? I wanted to see. Okay, we were not many, but we are very happy to join. Every in the morning, we went to the meditation first, before going to school, before going to the office. We chant together and share some gruel together, and we went to the school from the meditation center. That was the happy moment actually in my life. After becoming a monk, wherever I go, I can go any monastery, but I'm not happier than the time. Now I can go many good monastery, I can reside there, but the happiness which was given in a very small space, I cannot feel the feeling anymore, because we were giving the value on the space. Okay? How precious, how fortunate. We have space to meditate in the morning. We have a space to chant together. Okay? That mind was giving the value on the space. That's not the size of the vihara. That's not the quality of the building. That's not actually the value of the system. That's the mind. What kind of value you can give on the space, on the people you together with? Dari waktu ke waktu, saya Dao berpikir ingin memiliki wihara yang seperti yang memiliki wihara di tempat beliau berasal, Korea. Jika ada wihara yang seperti ini pada waktu itu, sangatlah senang, sangatlah happy ya. Tetapi pada waktu itu tidak ada, karena kondisi sana masih sangat kekurangan. Jadi adapun ruangan ataupun gedung yang dijadikan tempat wihara itu sebenarnya sangat berisik ya. Jadi tidak bagus untuk meditasi. Size-nya juga, tempatnya juga kecil. Walaupun mereka memiliki semua fasilitas, tempat medi disiapkan untuk yogi, ada dapur kecil, ada toiletnya, tetapi semuanya sangat kecil. Beda dengan Wihara Dhammadaya ini. Tetapi pada waktu itu saya Dao dan yang lainnya itu sangat senang. Mereka bercanting, membacakan parita, walaupun tidak banyak, tetapi mereka sangat senang untuk mengikuti acara cantingnya. Mereka canting pagi-pagi sebelum pergi ke sekolah ataupun kerja, dan itu merupakan momen-momen yang paling happy. Sampai sekarang, walaupun saya Dao telah pergi ke banyak wihara-wihara yang bagus-bagus, yang jauh lebih bagus dari yang dia pernah waktu di negaranya sendiri itu, tetapi tidak pernah lagi beliau merasakan perasaan seperti waktu dulu mereka berkumpul bersama dan melakukan chanting maupun yang lainnya. Karena pada waktu itu saya Dao dan semuanya merasa berkontribusi dan juga membuat makna ya dari keadaan ataupun ruangan tersebut walaupun kecil. Jadi sebenarnya bukan makna dari sebesar apa gedungnya atau tempatnya, tetapi pikiran kita yang membuatnya menjadi lebih bermakna dengan apa yang kita buat. Yes, this year I have a plan to back to my country, and maybe I have to spend a month, more than a month, until maybe the beginning of December. Then when
talked about my plan, some of the devotees start to worry. Oh, Bante, very cold in Korea. How will you do? Yes, this Jivara is very thin, and it is not proper to wear the, how can I say, the worldly cloth. So they are worrying. They want to make very special angsa to wrap the body, to keep more heat. When I was lay yogi, as I told you, in the morning, in the very early morning, we went to the meditation center to chant together. Sometimes I was very excited to go there. Okay, so sometimes I go earlier, especially the winter season. So I drove, and get there too early. Mostly it opened at 3:30, and we start chant at 4. Okay, but sometimes I get there the 3:10 or 3:15 because I was very excited. Got up very early, and get there earlier. So I couldn't get inside because that was a commercial building. That's not our meditation center. We cannot knock the door. There is the time schedule to open the door for the building. Trembling in front of the door because very cold, but happy. You see. So happiness doesn't come from the comfortness of the body. Okay. Real happiness doesn't come from the good sleep. Okay. Cannot sleep with the joy. I want to go there. Full of joy. Cannot sleep well. Okay. At the moment, the monk, actually my teacher, my first teacher, came out, and he was very calm and kind person. He didn't talk anything. The thing he did is just put his hand on my back. Okay, like this. And we came into the building together and go up the stair. Still I can remember the temperature of his hands because my body is the temperature was become very low. It was very warm. Okay, the speechless, warm welcoming. I can remember that. Jadi pada tahun ini saya ada rencana mau balik ke negaranya untuk tinggal sebulan ataupun lebih sampai akhir Desember, pada waktu Desember ini ya. Jadi waktu saya membicarakan ada rencana ini, sebagian umat mulai khawatir karena pada waktu itu sangat-sangat dingin dengan baju yang atau jubah yang tipis itu tidak memadai untuk cuaca seperti itu. Jadi mereka berpikir mereka ingin membuat sesuatu yang special untuk diberikan ke Sayadaw biar lebih hangat. Dan Sayadaw kembali mengingat ya, waktu sebagai yogi, terkadang pagi-paginya Sayadaw sudah mereka mau chanting ya di meditation centernya bersama, tetapi Sayadaw beberapa kali gitu ya terlalu semangat, terlalu happy, jadi piginya ke awalan, terlalu pagi. Itu juga pada waktu winter ya, itu sangat pagi. Itu biasanya tempatnya meditation centernya itu buka pada jam 3.30 pagi, mereka bercanting pada 4 pagi, tetapi Sayadaw bisa sampai di sana pada waktu 3:10
3:15. Jadi itu karena terlalu semangat, terlalu excited, jadinya sampainya juga terlalu pagi. Hanya karena gedung itu ya, sebenarnya itu milik bersama, bukan hanya untuk meditation center. Jadi Sayadaw waktu sebagai yogi juga tidak bisa memasuki gedungnya karena belum dibuka pintunya. Jadi sewaktu menunggu, Sayadaw juga sampai gemetaran, tetapi waktu itu tetap sangat senang. Jadi kesenangan itu sebenarnya tidak datang dari kenyamanan yang dirasakan oleh tubuh kita. Tidak juga karena tidur yang cukup ataupun tidur yang nyenyak. Jika kamu semangat, terkadang kamu juga kesulitan tidur. Kamu jadinya sampai ke suatu tempat itu lebih awal. Ini juga Sayadaw menceritakan, ada gurunya, guru pertamanya, itu orangnya sangat kalem dan baik. Dia tidak banyak bicara, tetapi pakai speechless, tapi meletakkan tangan, gurunya ini meletakkan tangannya di pundak ataupun di punggungnya Sayadaw. Jadi tepuk-tepuk ataupun pegang, nanti baru barengan memasuki gedungnya, naik ke atas. Dan sampai sekarang ini Sayadaw masih ingat hangatnya tangan gurunya ini, karena pada waktu itu badan beliau itu dingin. Jadi ini semacam kehangatan yang tanpa bicara, tetapi dirasakan dan juga bisa diingat sampai sekarang. So sometimes some of our Dhamma brothers and sisters came to me and opened their mind about their difficulties. Bhante, we have no enoughly qualified teachers. We want to invite more qualified teacher. Many times I heard about that kind of difficulties. But at the moment, in our meditation center, there was a Theravada monk, my first teacher. He was not very well prepared, actually. He just spent maybe a year in Myanmar and several months in Thailand, and he came back and started to teach. He could teach some meditation, but know the Pariyatti knowledge, and so know the form ground as a teacher. But all of the single words of his Dhamma talk and his guidance really give the much value, not to lose even the single words. So it was very precious time to go and to listen to the Dhamma talk. Even, yes, it was not skillful and it was not very, how can I say, fulfilled. But just the opportunity to listen to the Dhamma itself, that was great in value. Jadi terkadang beberapa teman-teman Dhamma seperti umat-umat di sini kadang datang ke Sayadaw dan berbicara terbuka tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Lumayan sering ya, itu salah satunya adalah tidak memiliki guru yang berkualitas ataupun memiliki guru yang qualified ya. Jadi udah beberapa kali mendengarkan kesulitan ini. Jadi juga ada Bhante yang tradisi Theravada, walaupun tidak terlalu lama belajar ataupun tidak persiapannya tidak lama ya. Mungkin 1 tahun di Myanmar,
beberapa tahun di Thailand, mungkin juga tidak mencakup semua ajaran Buddha, mungkin hanya mengertinya yang agak dasar punya, tidak mencakup semuanya. Tetapi dengan begitu juga dari Dhammatoknya ataupun ajaran-ajaran, saran-saran yang diberikan itu juga sangat berarti, sangat bermakna. Itu tidak seharusnya kita kehilangan, karena bahkan satu kata aja bisa sangat bermakna, sangat berguna. Jadi itu adalah kebaikan yang sangat bermakna untuk mendengarkan Dhammatok. Kesempatan seperti itu seharusnya dihargai dan didengar, karena itu sangat memiliki makna yang baik. So we had no teacher, but anyway we had teacher, okay, and there were a few, the Burmese monk, very a few. We could count with 5 fingers the whole of the country, but normally they was residing in a different city, the city which has much the Burmese workers. So if anybody want to go and see them, have to take the train for maybe 2 hours. Okay, but almost every Sunday I went there, full of joy, just to see a monk take the train 1.5 hour, and no seat to sit. Okay, I was very happy. And there is a market nearby the center, and go to the market and buy a rice and fruit, even flour. At the moment I could understand what is the mind of the woman to go to the market to give to somebody, buy the rice, very happy, okay, and snacks and cakes and fruits and flour and full of the stuffs, heading to the monastery, it's full of pity, okay. Jadi tidak ada guru ya. Sebenarnya ada guru. Pada waktu itu walaupun sangat sedikit sangga dari Myanmar ya, Burmese ya, tetapi ada 5 yang tersebar di negara Bante waktu itu. Jadi mungkin satu sama antara lainnya agak jauh, dan sebagian orang mungkin perlu menaik kereta ya, menggunakan kereta api, itu perlu perjalanan 2 jam. Itu kadang juga tidak dapat tempat duduk, tetapi perlu berdiri 2 jam hanya untuk melihat biku. Jadi waktu itu juga di dekat center ada tempat jualan, ada marketnya. Jadi Bante pada waktu itu juga pergi ke market ini, tempat jualan ini, kadang beli nasi, buah, bahkan bunga. Pada waktu itu saya dah merasakan sangat senang karena mengerti makna dari perbuatan ini. Jadi kadang juga bahkan membeli snack, membeli kue, buah, bunga. Kadang bisa belinya sampai sangat banyak barang ya. Jadi dengan penuh barang begitu pembelanjaannya, saya dah menuju ke center penuh dengan kebahagiaan. So we can say there was very poor condition, but actually really precious condition for myself, because that environment made my life become a monk
And when I get to the Burma, Myanmar, as I told you, it was very tough. So I couldn't communicate with, and all the environment and culture all were different. So it was very tough condition. So I start to feel lonely again. So where is the teacher who can give that legacy, that inheritance of the Dhamma? Then I start to read some suttas. So I remind Sutta the discourses which was given by the Buddha for his son, Venerable Rahula. Okay, so Lord Buddha himself, he was giving constantly the legacy, the inheritance of the Dhamma towards his son. Okay, when I read the Sutta, at the moment I was not very skillful in Pali, but every single word, it was very, how can I say, touching my heart. It's like getting over the ovada from the Buddha directly, the feeling like that. Jadi dengan kondisi yang sangat kekurangan ataupun masih tidak memadai ya, tetapi itu merupakan kondisi yang sangat berharga. Jadi pada waktu itu, sewaktu Bante menuju ke Myanmar, itu kondisinya sangat sulit karena perbedaan yang sangat jauh ya, baik di komunitas, di bahasa, di tradisi. Jadi kembali saya dah merasa lonely, kesepian lagi. Jadi Bante kembali berpikir, di manakah guru yang dapat memberikan saya inheritance, legacy ya, jadi warisan ya. Jadi saya dah juga mulai membaca sutta, pembelajaran ajaran dari Buddha. Itu yang terbaca di bilang sekarang itu yang Buddha berikan kepada anaknya, yaitu Rahula. Buddha terus memberikan dengan konstannya warisan Dhamma kepada anaknya. Walaupun pada waktu itu saya dah tidak begitu mahir dalam bahasa Pali, tetapi setiap kata yang saya dah baca itu menyentuh hati saya dah. Setiap kata itu memberikan makna ataupun perasaan yang tersentuh kepada saya dah. So one of the discourse in the Khuddaka Nikaya, Sutta Nipata Pali, named Rahula Sutta. Rahula Sutta. So this discourse was recorded with this kind of words: Itang Sudang Bhagava, Ayasamantang Rahulang, Imahi Gathahi Abhinang Ovadati. At that time, the Blessed One repeatedly, the meaning of Abhinang is repeatedly, instructed the Venerable Rahula with these verses. So this Ovada was given repeatedly again and again towards his son as the legacy of the Dhamma. Jadi salah satu sutta ataupun ajaran yang dipelajari itu Khuddaka Nikaya, Suttaka Nikaya yang dinama itu Rahuta Sutta. Rahuta Sutta. Jadi ini tercatat di sutta tersebut pada waktu itu yang diberkati mengulang ya,
berulang kali memberikan instruksi kepada anaknya Rahula, Venerable Rahula, sebagai warisan Dhamma. There is a verse as following. Kaci avinna samvasa nawa zanasi panditang. Yes, this is one verse. The meaning is, Rahula, do you still associate closely with the wise? So this is the question. So samvasa is staying together in a close distance. So abhinnang samvasa is every day. Are you staying every day in a close distance with the wise? What is the meaning? Maybe if we find the record of the ordination of the Venerable Rahula, we can understand. In a Vinaya Pitaka, Mahavaka commentary, Tathagata, there was some explanation about the situation of the Venerable Rahula's ordination when he became a Samanera. Athako ayasama sariputto Rahula kumarang papaze siti. So we say in Pali papaza chariya. The teacher, actually the Upazaya teacher. The Venerable Rahula's Upazaya teacher was Venerable Sariputta. He's very lucky, huh? And Kumarasa Mahamokalana Thero Kese Chinditwa Kasayani Datwa Saranani Adasi. Venerable Mahamokalana cut his head and shaved his head and gave the Tisarana. In a culture of our sasana, we say the teacher Sarana Gamanacharya. So the teacher who gave the Tisarana, okay, he was a Mahamokalana, his teacher. And Mahakasapa Thero Owada Charyo Ahosi. And Venerable Mahakasapa was the Owada Charya. He was giving the Owada constantly. You see, his teachers, Venerable Sariputta was Upazaya teacher, and the Venerable Mahamokalana was Saranagamana teacher, Tisarana teacher, and Venerable Mahakasapa was Owada teacher. Different karma, okay? Don't complain about your teacher. We have different karma, okay? So that's why the Lord Buddha asking, you have a wise, you have a teacher. Are you still giving enough value, okay, on the teachers? Are you still associating with the teacher in a close distance every day? The Buddha asking. Why? It's too long? Okay. Jadi ada pepatah ya, yang bahasa Pali itu buat Bante Rahula. Buddha menanyakan kepada Bante Rahula, apakah Anda masih berasosiasi dengan dekat dengan para bijaksanawan? Itu yang ada samwasa, itu ada bahasa Pali samwasa yang artinya itu tinggal dengan dekat ya. Jadi ada juga pertanyaan, apakah kamu masih setiap hari tinggal dengan dekat dengan para bijaksanawan? Jadi maksudnya adalah apakah Venerable Rahula itu ini dijelaskan di komentar Mahawaka ya, tentang ordinasinya
menjadi Samanera Rahula ataupun Biku Rahula. Jadi ini biasanya di bahasa Pali ada Papaja Pariya, itu guru yang mengajarkan upajaya, itu bagi jadi penabis ya. Itu jadi bagi Bante Rahula, guru upajayanya adalah Yang Mulia Sariputta. Itu betapa beruntungnya Bante Rahula ya. Langsung guru Kumarasanya adalah Maha Moggallana. Jadi Bante Moggallana ini guru yang memberikan mencukur dan menggunting dan mencukur rambutnya, juga yang memberikan tisarana. Dan yang selanjutnya Bante Mahakasapa itu adalah guru Owadanya, orang yang memberikan Owada-Owada kepada Bante Rahula ya. Jadi inilah guru-guru dari Bante Rahula, yaitu Yang Mulia Bante Sariputta, Bante Moggallana, dan juga Mahakasapa. Jadi dibilang sama saya Dao, kita memiliki karma yang berbeda. Jadi janganlah mengkomplain tentang guru yang kita miliki. Kembali diceritakannya, dengan memiliki guru-guru yang bijaksana ini, apakah Anda telah memberikan penghargaan yang sesuai ataupun yang cukup? Apakah Anda menjaga yang jarak yang dekat setiap harinya kepada Bante Rahula, ditanyakan. So you need to see the nature. If our condition is too much well prepared, too much good, we gradually start to forget about the value. Because the Lord Buddha has a concern that the Rahula start to lose the gratitude on the teachers, lose the value of their teacher, because around him all the big stars of the sasana was his teacher. So the Lord Buddha was worrying about that. This son, if I don't give the Owada, he will gradually start to see this condition as very normal. Okay? Actually, which is really special and precious. Sometimes, if the value is too easy to get, too easy to approach, too close, we don't know the value. Okay? So I think maybe the Dhamma families and the Vihara Dhamma Dayada, they have too much the luxurious Vihara and too close, too many teachers. That's why they don't know the value. Am I wrong? Jadi kadang kita perlu melihat kenyataan ataupun alamiahnya gimana ya. Jadi jika kita punya kondisi itu terlalu bagus ataupun dipersiapkan dengan sangat baik, kita pelan-pelan kehilangan ataupun melupakan makna dari barang-barang ataupun fasilitas yang disediakan. Jadi Buddha juga memiliki kekhawatiran ini atas Bante Rahula ya. Takut dia tidak menghargai, tidak menjunjung tinggi guru-gurunya, karena guru-guru yang di sampingnya itu semuanya, kalau kekiniannya itu bilangnya big star, bintang-bintang yang sangat top-topan ya, cemerlang ya. Ini semuanya guru-guru besar di Buddha Sasana ini semuanya di sampingnya. Jadi
Buddha juga takut anaknya ini jika saya tidak memberikan owada sering-sering, takutnya nanti anak ini, Bante Rahula ini memikir bahwa ini adalah hal yang biasa. Padahal sebenarnya ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat precious ya. Jadi kadang itu barang yang terlalu mudah, kondisi yang terlalu mudah didapatin itu jadinya kehilangan maknanya. Jadi sama halnya kadang Bante juga merasa apakah family Dhammadayada ini di wihara Dhammadayada ini orang-orangnya itu memiliki terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu banyak guru. Jadinya tidak tahu cara menghargai makna-makna ataupun barang-barang yang berharga yang dimiliki. Jadi saya ada bertanya, apakah saya salah? Yes, this is the full verse of the Sutta. Kaci abhinna sangvasa navajanasi panditang ukadaro manusanam kaci apacito daya. This is a Buddha's word towards the son as the Dhamma legacy of himself. Rahula, do you still associate closely with the wise? Do you still respect the wise? Do you still honor those who carry the torch for humankind? So, Uka Daro. Uka means it's a torch. Huh? In ancient time, there was no torchlight. Huh? So they use a torch to for light up the darkness. Okay. So it used to use as a simile to the Ukadara is the one who has the light of wisdom, and the one who can light up the darkness of the ignorance of others. That's the definition of the wise. Okay. So the Lord Buddha is asking, are you still do you still honor those one who is giving the light of wisdom of Dhamma? Okay? So I let you remind about your condition. There are Sangha here. Okay? Fortunately, the Sayadaw Ukulananda is giving the Dhamma talk every day. Okay? The Dhamma is the light of wisdom. It's like a torch. So the one who is preaching the Dhamma is the Ukadaro, the one who holding a torch to dispel the darkness of ignorance. But sometimes if that kind of the Dhamma is too frequent or too close to approach, the people start to lose the value of it. It is just common value, not very special. So don't do that. Okay? It is not common value, and it is not to get easy to get. I accept you are special people. That's why you can get easily. But actually the value is not easy to get. So don't lose the honor to the opportunity to listen to the Dhamma and approach to the Sangha. Okay? Ini kalimat keempat ya yang tadi diucapkan oleh Sayadaw itu adalah kata-kata Buddha sewaktu memberikan warisan kepada anaknya
Apakah Anda masih tinggal dengan dekat dengan yang bijaksana, masih menghargai, menghormati para bijaksanawan, masih menghonor, menghormati juga yang memegang obor untuk para manusia. Jadi pada waktu dulu itu tidak ada lampu ya. Jadi menggunakan obor untuk menerangi kegelapan. Jadi seperti pepatah ini, utamara yang tadi diucapkan oleh Sayadaw itu tentang light of wisdom, tentang cahaya kebijaksanaan yang dapat menerangi kegelapan, yaitu kebijaksanaannya. Jadi Buddha mengatakan, apakah kamu masih menghormati kepada siapa yang memberikan kebijaksanaan? Apakah kamu masih Bante juga Buddha juga mengingatkan, jadi apakah Anda masih menghormati siapa yang memberikan kebijaksanaan Dhamma ya, pengertian Dhamma. Jadi kembali diingatkan oleh Sayadaw. Sekarang di sini ada Sayadaw, yaitu Sayadaw Kulananda. Setiap harinya beliau memberikan Dhamma di Owada, makan ya, pagi dan siangnya setiap harinya. Jadi Dhamma itu seperti light, seperti lampu kebijaksanaan. Memberi Dhamma itu bagaikan lampu kebijaksanaan, yaitu yang obor tadi. Jadi bagi siapa yang memberikan ini, yang memegang obor ini, yaitu yang memberikan dhamma-dhamma ini, itu menghilangkan kegelapan. Tetapi kadang-kadang karena terlalu sering mendapatkan dhamma yang seperti ini, terlalu dekat, terlalu mudah untuk didekati, orang-orang mulai kehilangan rasa hormatnya, merasa bahwasanya ini adalah hal biasa, tidak spesial, jadi tidak menjunjung nilainya ya, kehilangan maknanya. Padahal sebenarnya ini tidaklah mudah, tidaklah biasa, bukan hal biasa. Ini mungkin kita ini sebenarnya seseorang yang spesial, makanya dapat mendapatkannya dengan mudah, yang sebenarnya adalah hal yang tidak mudah. Jadi kita tidak seharusnya menghilangkan rasa hormat kita kepada kesempatan kita untuk mendengarkan dan juga berdana kepada yang membabarkan Dhamma. So I would like to recommend you to give more value on your condition of your surrounding. Okay, this is not common value, and this is not the condition too easy to get. Okay, so I recommend you to give more value and enjoy, okay, confidently that opportunities. Okay, and please be more confident on the Dhamma activities and the life as a Buddhist. Then you can be the one who can give over. When you are not enoughly confident, how you can confidently give over to somebody? You see, there are many people who has no chance to meet the legacy of the Dhamma. Okay, you have to do
starting for your children. If you are not enoughly confident, they would not have interest. Okay? So give more value. Okay? And then maybe I would like to conclude this talk for today. It's almost 9. If the condition is allowed, tomorrow I would like to explain about the value of the Dhamma friend, the Kalyana Mitta, and still if the condition allow, I would like to extend some more the condition about the good condition and bad condition to put effort in the field of the sadhana with the sutta named Samaya Sutta. Jadi sekali lagi saya Dao ingin mengingatkan, merekomendasikan kita untuk memberikan lebih banyak makna, lebih menghargai pada kondisi-kondisi yang tidak mudah didapat ini. Berikanlah lebih banyak makna, lebih banyak value ya, dan enjoy, menikmatinya dengan percaya diri maupun dengan nyamannya. Dengan kita memiliki kepercayaan dalam Dhamma ini, kita bisa dan sebagai seorang Buddhis, kita bisa menjadi salah satu yang memberi. Jika kita sendiri tidak merasa percaya diri, bagaimana kita mau memberikan kepada orang lain? Dapat dilihat itu sebenarnya banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki warisan ini. Jadi untuk mau melanjutkan memberikan warisan ini kepada anak-anak, mungkin anak-anak kita sendiri, jika kita tidak percaya diri, maka mereka juga tidak memiliki minat ataupun interest di dalam mempelajarinya, mewarisinya. Jadi untuk ringkasan hari ini ya, tadi itu, jadi sekarang udah jam 9. Besok Bante akan melanjutkan dengan nilai ataupun keuntungan dari sahabat Dhamma ataupun Kalyanamitta. Jika waktunya, kondisinya memungkinkan, Bante juga mau menambahkan tentang kondisi yang baik dan tidak baik dalam dalam usaha untuk menghargai atau menghormati sasana yang di sutta, nama sutanya itu Samaya Sutta. Yes. So whenever you join in any the activity, Dhamma activity in this Vihara Dhamma Dayada, even in the another monastery, I would like to let you change your behavior of your mind to give more value. So the most effective way to change your mind is to have the attitude of gratitude. Okay, whatever you get the chance, just start with the word in your mind, I'm fortunate. Okay? Don't think, I'm coming the same monastery every day. I come again. I come again. What is the meaning? I come again. Don't do that. Okay? It's very fortunate to come here. It's very fortunate. It's very fortunate to listen to the new Dhamma again. It's very fortunate to come here. It's very fortunate to offer the new food for the new day. Okay? Every single new opportunity should be very precious. Okay? So change your attitude of your mind. Don't think I'm doing the same thing again and again. Okay? I think that's the original of the
the problem of your boredom, the feeling of bored. You think you are doing the simple thing again and again. Okay? Actually, that's not. Need to change your attitude of your mind. Kembali lagi, setiap saat, pada setiap kesempatan dalam beraktivitas dhamma, kita nikmatilah, hargailah, baik di wihara ini ataupun di tempat-tempat wihara lain, monastery lain, kita rubahlah pemikiran dari sikap ataupun pemikiran kita. Dan cara yang efektif itu adalah dengan memiliki gratitude. Kita merasa kita memiliki kesempatan ini untuk memiliki kesempatan ini ya, untuk berbuat baik. Mungkin bisa dimulai dengan kata-kata, saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung dalam berdana, berbuat sesuatu. Jadi mulainya dengan kalimat I am fortunate. Saya ini beruntung. Bukan dengan saya datang lagi. Datang lagi. Kok datang lagi? Kayaknya mengulang. Jadi jangan dengan pemikiran saya berulang-ulang asyik melakukan sesuatu yang sama. Itu tidak baik. Jadi Bante menyarankan itu, pikirlah dengan kata I am fortunate, saya itu beruntung. Beruntung dalam kesempatan untuk mendengarkan dhamma, untuk datang ke wihara, untuk memberikan dana, memberikan makan, memberikan makanan baru pada hari yang baru lagi. Jadi pada setiap kesempatan itu sangat berharga. Bukan berpikiran bahwasanya kita melakukan ataupun saya melakukan hal yang sama lagi. Saya melakukan hal ini lagi dan lagi dan lagi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan pada awalnya, yaitu masalah dengan bosannya. Jadi jika kita berpikir bahwasanya kita itu mengulangi sesuatu yang sangat mudah ataupun simple, berulang lagi, kita memiliki perasaan bosan. Jadi kita perlu merubah mindset kita ataupun pemikiran kita. So yes, this is the time to conclude the talk for today. I know you are very good people and you are very special people. But if you feel something discouraged or lack of confidence or feel bored, I think that's our responsibility. So that's why the Lord Buddha, Abhinang Owadaditi, he gave the reminder again and again. You see this value, okay? Don't think the condition of your surrounding as the simple is very special. Give more value. Don't lose respect. Don't lose the honor. Don't lose any confidence on your environment. They need somebody who remind again and again. So I think we, Sangha, didn't do the thing enough. Okay? So we are responsible. I would be the one who reminds you, okay, how your condition is great and fortunate. Then you should, and I recommend you would be the one to feel that kind of feeling of gratitude. I'm fortunate every day. Okay? When you get up in the morning, start, I'm fortunate. Okay? What a wonderful day today. Okay? Untuk ringkasan pada hari ini, saya tahu bahwasanya Anda adalah orang yang sangat baik, special, tetapi kadang Anda merasa tidak semangat ataupun tidak memiliki kepercayaan
ataupun memiliki perasaan bosan, saya dah pikir itu adalah tanggung jawab mereka ya. Di sini itu untuk memberikan peringatan berulang kali ya. Jadi jangan menganggap kondisi ini itu biasa-biasa saja. Sebenarnya ini kondisi yang spesial, yang perlu dihargai, perlu dihormati, dan kita perlu percaya kita dalam kondisi ini sangat baik, ini sangat spesial. Jadi kita mungkin memang perlu seseorang untuk mengingatkan kita. Jadi saya dah pikir mungkin Sangha sebelumnya itu kurang mengingatkan ataupun tidak mengulang kembali bahwasanya kita perlu menghargai apa yang kita miliki. Jadi di sini saya dah kembali mengingatkan seberapa beruntungnya kita-kita ini. Jadi Anda-Anda semuanya, kita-kita semua ini perlu merasa kita itu sebenarnya sangat-sangat beruntung. Jadi mulailah hari Anda pada pagi dengan I am fortunate, saya ini sangat beruntung. So don't come to the monastery tomorrow in the morning too early. I'm fortunate I come at 3 a.m. Don't come too early. I'm only one monk here. I have to open the door. Okay? But feel this day is really fortunate. I will go to the Vihara Dhamma Dayata. Okay? Come for the breakfast dana. Don't come too early. Okay, let us conclude our Dhamma talk. Maybe with sharing merits. Okay? Translate the last word. Can I translate the last part first? Somebody will come at 3 a.m. Okay. Jadi saya dah kembali mengingatkan, janganlah datang kepada wihara ini terlalu pagi, janganlah terlalu senang sehingga Anda sampai di wihara ini pada jam 3 paginya. Jadi saya dah mengingatkan, saya dah hanya sendirian, satu orang sangga aja sementara di wihara ini. Mungkin saya dah perlu buka pintu untuk Anda. Jadi janganlah datang terlalu pagi, tetapi datanglah dengan merasa bahwasanya Anda sangat beruntung untuk bisa datang kemari. Datanglah pada waktu dana makan pagi, ya, jangan terlalu pagi. Jadi kita penutupan pelimpahan jasa. Yes, we share merit together, Edawata. Edawata jam hehi sampadang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhiya. Edawata jam hehi sampadang punya sampadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya. Edawata jam hehi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu.
Mama punya bhaga sabba sadhanang bhajemi te sabbe me samang punya bhaga labhantu sadhu 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 Sadhu, sadhu, sadhu.